Mejuah-juah man banta krina kekelengan Tuhan. Sope si benakan sermon khotbah ta guna minggu tanggal 7 Februari 2020 sada. Mari lebih si pino gegah man Tuhan arah pertoton ta arsada kita ibas pertoton ta. O Tuhan di bata si mada kegeluhan kami, ngatakan bujur kami Tuhan larang ngadi-ngadi kodep ada pendu. Sebab tuhui gejapkan kami Bapa, maka seh ibas paksa enda, kelang atendo lalap lekaras kami, seh maka ibas nalani wari-wari kegeluhan enda pe, tetap kami lid ibas kriahan ukur ras kemalaman ate, maka bujur ning kami man bandu pe Bapa, sebab ibas paksa enda, bancika kami, iatan kendu denga guna ersikap, guna ngelai di tengah-tengah gereja ando ibas minggu tanggal 7 Februari 2020 sada sirah enda. Maka Tuhan gegeh kuasa kesahandu si badia si memperlengkapi kami krina serayan do gelahna ibas kami dahikan dahin Tuhan tetap kami remeriah ukur ras ngatakan bujur endam Bapa pertoton kami ibas gelar Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan, kekelengan Tuhan kerina, palas khotbah ta guna minggu 7 Februari 2020 sada, ibas kitab Yesaya pasal 40, ibenaken ayat 27 sehku ayat 30 sada bagenda nina isina. Dagei o Israel, engkai maka kam jungut-jungut, tempat-tempat la idah Tuhan kesusahandu. Engkai maka tupung kalak mahan la bujur bandu, i akapndu si la diate di batandu. Lakin ia tahandu, lakin pernah i begindu, maka Tuhan ia mekap di bata si rasa lalap, ia mesin jadi kendoni enda kerina, la pernah ia latih entah kote, la isepe metehsa kai silid ibas ukurna, mankala silatih ibre kena gegeh, itambahina gegeh mankala si ngelabuh. Kala sing udah dengar latih medungna, janah anak perana pe ngelabuh ka iya. Tapi kala si ernalem kempak di bata, tetap iplim baruina gegehna. Desken raja wali kabang, lalap iya reh ganjangna. Kiam iya, tapi la iya ngelabuh. Erdalan iya, tapi la akap nalatih. Seizendam tema sisah man bantah guna minggu tanggal 7 Februari 2020 sada di bata emplim barui gegeh kalak sitek, di bata emplim barui gegeh kalak sitek. Kekelengan Tuhan Yesus sendiri ngatakan maka ia meroti kegeluhan. Izenda Yesus ngandingkan dirina ras roti si nusur ilangit nari si gelari manna si asum ipesusur di bata i gurun pasir sine asum bangsa di bata nuju tanah perpadanan. Roti kegeluhan si katakan Yesus ibas nats invokasyon ta Yohanes 6 ayat 35 enda menggambarkan kegeluhan pertendin. Si kepeken maka manusia ngeluh idoni enda
labo kepeng perlu pangan entah pe inemen terjeng kulangan ca. Tapi kalau sitek perlu nang dangi pangan inemen pertendin guna ulu gegeh dalani kegeluhan. Alu kata sideban, maka kalau sireh ndahi Yesus eme kalak sitek man Yesus endame kalak singgeluh rasa lalap. Si idah ndai ibas nak si invokasyon ta ibas Yohanes 3 ayat 35 enda ija maka kalak sinterem reh ndarami Yesus i Kapernaum. Asum Yesus ngalui penungkunan kalak sinterem ibas ayat 30 maka nina nungkun man Yesus tuduhkanlah man kami tanda sengket simbelin gelah te kami man bandu. Maka ibas Yesus ngalui ibas ayat 35 man jelma sinterem aku kaproti si mereken kegeluhan. Isere ndahi aku lanai ia melihe. Isetek man bangku lanai ia muas. Jadi turang rasenina sendalanan pe raskai si inanami oleh Paulus bagi siogi kita ibas surat Paulus si pemena man perpulungan Korinti pasal siwah si benaken dari ayat 10:6 sehku ayat 23 maka ibas Paulus nuliskan surat naman perpulungan Korinti arkiteken paksa si lit masalah si terjadi i perpulungan Korinti eme litna kalak si deban sila ngakui kerasulan Paulus. Jadi perpulungan sekeliling Tuhan endame sada bentuk kini seran entah pe perbeben sini alakan Paulus. Tapi anem bagi pe Paulus terus bertanggung jawab dahin meritakan berita si meriah sebab sada kearusan man bana sada tanggung jawab si enggo ni endesken di bahata. Kekelangan Tuhan, Paulus ibas situasi enda jadi kendirina, jadi budak nang dangi krina jelma gelah banci enterem kalak dan ia guna Kristus. Sidah ndai ibas ayat 20 seh ayat 22 maka nang dangi kalak Yahudi bagi kalak Yahudi aku nina Paulus. Nang dangi kalak silang geluh iteruh undang-undang Musa bagi kalak eka aku nina. Janah nang dangi kalak si merampok kini terkena Paulus pe tempat-tempat bagi kalak si merampok ka kini terkena. Engkai maka baginda strategi silakukan Paulus gelahna krina kalak rikutkan pak sana gelah banci deba-deba ia ku selamatkan alu krina dalam sipayo. Jadi kekelangan Tuhan tentu gegeh Paulus ngasup ngelakukan si enda krina merkitekan gegeh sirahna ibas Tuhan nari. Alu kata si deban maka iplimbarui Tuhan gegeh Paulus ibas ia dahiken dahin berita semria anempe lid kini seran sini ala kena. Jadi kekelangan Tuhan Jesaya 40 ayat 27 seh 30 sada sejak di palas bahta bagin ibas kata-kata pengharapan si beritakan Nabi Jesaya man bangsa Juda tupung si enterem
bangsa Juda ibuang ku negeri Babilon. I beritakan Nabi Yesaya, maka nangdangi i bebaskan di bata me bangsana. Jenari itaruh kena memulihkan ku Jerusalem. Janah perikop bahan khotbah enda itegaskan, maka di bata Israel lalit tandingenna. Endai adisyoge ibas ayat 20 maka isungkun Nabi Yesaya bangsa Juda maka nina. Lakin ita hendu, lakin pernah ibegindu, maka Tuhan ia mekap di bata si rasa lalap, ia mesinjadikan doni enda kerina. La pernah ia latih entah kote, la ise pemetahsa kai silid ibas ukurna. Jadi kekelengan Tuhan, Nabi Yesaya tuhu-tuhu negaskan man bangsa Juda, maka adi bangsa tuhu-tuhu ernalem kempak di bata, maka tetap iplim baruina gegehna. Jadi gegeh si iplim barui di bata endai iturikan ibas ayat 30 sada desken Raja Wali Kabang lalap ia reganjangna. Bagipe desken kalak si kiam layang labuh, desken kalak si erdalan tapi lah akap nalatih. Jadi turang rasenina kekelengan Tuhan bagim Nabi Yesaya mereken pengharapan man bangsa Tuhan, maka amin nam lalape kini seran perbeben si menalankan i tengah-tengah kegeluhan enda litkap di batanta si pasti emplim barui gegehta. Sebab memang selaku kita kalak singgeluh i tengah-tengah doni enda erpaksa-paksa kap tuhu geluh enda, lit paksa meriah ukur, lit paksa ceda ate, lit paksa sehat, lit paksa sakit. Jadi tuhu-tuhu maka ibas kita ndalani kegeluhan enda lit paksana perbeben tuhu-tuhu ngerim-rim kegeluh henta. Seh maka si jadi baginta uga kita megenggeng, uga kita erpengendes tuhu-tuhu man Tuhan si empu kegeluh henta. Sebab adi si pediat Tuhan redahin ibas perbeben raskini seranta maka ibas paksana gegeh Tuhan me si gegehen asangken perbeben sini alakan kita maka baginta kekelengan Tuhan ernalemlah kempak di bata saja. Jadi minggu 7 Februari 2021 enda i tengah-tengah gerejanta gelari mekap minggu seksa gesima si artina wari pe-60 kan. Entah pe minggu si terakhir ope kita bengket kubas minggu-minggu passion ras Paskah. Jadi minggu seksagesima enda mabai kita gunangidah uga Tuhan Yesus tuhu-tuhu ersikap mengketi wari-wari kini seran seh kubas kayu persilang gunang genepi sura-sura di bata si erkuasa ibas nelamatkan manusia. Dengan minggu endape ndilo kita gelah naksikan kegeluhan Yesus si setia naksikan kuasa di bata amin gia ia harus mentasi kini seran. Jadi kekelengan Tuhan kegeluhan Yesus tanda keleng ati di bata kempak
manusia si ijandai, maka Yesus sendiri ngatakan maka ia roti kegeluhan Jadi isi si rendahi Yesus, isi si tek man Yesus, ngeluh me ia, tetap ia ngasuk bertahan anempe lid kini seran si sangana menalankan. Jadi kita tetap min ngasup jadi saksi Tuhan, amin gia melala kini seran si menalankan. Yesus reh kudoni labo guna dirina, ia setia guna ngenanami kini seran guna keselamatan ta manusia. Bagai pimin kita selaku anak-anak Tuhan, lanai min geluh kita guna dirinta saja, tapi guna kini ulin kalak si deban. Bagai pe Yesus metah kini seran si arus ibentasina arkiteken dosa manusia, tapi laya surut ibas ngalakan kini seran arkiteken keleng Athena. Bagai pemin maka kita tetap mindo gegeh man Tuhan guna ngalakan kini seran ras perbeben ibas kegeluhan ta. Labo si pindo gelah kita lah jumpa perbeben entah kini seran. Jadi kekelangan Tuhan dibata si isembah, dibata si iteki kita tetap kab empelimbarui gegeh kalak si tek manbana. Amin. Ras kita artoto. O Tuhan dibata Bapa kami, simada kegeluhan kami. Malam tuhu-tuhu ate kami Tuhan. Sebab tangkas tuhu-tuhu itandai kami. Maka dibata si sembah kami, ibas Yesus Kristus, singureh kudoni enda, singgit mate guna nelamatkan dosa-dosa kami. Bagem kami Tuhan, gelahna tetap tetap kami ndahi Yesus, ibas kerina kini seran sinilakan kami di tengah-tengah kegeluhan kami. Sebab bagi Paulus pendai Tuhan, asumlit kini seran i ala kena, simbui jelma ngeragukan kini rasulena, tapi ibas situasi sebagai rupana pe, tetap ia bertanggung jawab guna meritakan berita si meriah. Gegah silit ibas ia Tuhan emkap gegah si berikan Tuhan. Bagai pe kami Bapa, segelahna tetap kami renalem kempak di bata saja. Desken bangsa Tuhan si sangana ringan i negeri Babilon asumreh Nabi Jesaya. Nah kan kata pengarapan ras pergegah, maka ibas pak sana pagi i pulahi di batame bangsa Juda mulihkan ku Jerusalem guna menakan kegeluhan simbaru. Bagai pe kami kerina Tuhan, ibas berbagai-bagai situasi kegeluhan kami, silit kami ibas kini seran, tapi tetap kami pepagu Hindu arah katandu ibas pak saenda. Maka asum kami ernalem kempak di bata ijai iplimbaruindu kap Tuhan gegeh kami seh maka tetap kami ngasup ngatakan bujur rasndahikan tugas tanggung jawab kami mekap meritakan berita si meriah man krina jelma ibas krina paksa bujur Bapa endam pertoton kami, reh kami kukam, ibas gelar Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.